tenemos vida en abundancia. We have life in abundance. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Puede tomar su asiento. You may be seated. Gloria a Dios. Qué Glory to bueno. God. El tiempo se nos ha pasado rápido Time is flying by. y hay tanto que agradecer. Amén. There's so much to be grateful for. Amen. Momentos lindos y momentos dolorosos Beautiful moments and painful moments que se han vivido en este año. that we have lived this year. Y hoy solamente quería traer varias reflexiones. I just wanted to bring several thoughts today. Hemos escuchado el mensaje de Navidad ya por muchos años And we've heard the Christmas message for many years now. y pienso que todos sabemos el significado completo de la Navidad. And I think we all know the true meaning of Christmas. En veces lo que sucede es que se nos olvida The thing that happens is that sometimes we forget. y qué bueno es que la palabra de Dios siempre está disponible. But the good thing is that the Word of God is always available. Y uno de los, cuando estaba pensando de qué hablar este día, And when I was thinking about what to talk about today, una de las frases que se me venía mucho a la mente one of the phrases that came to mind was es la presencia de Dios. the presence of God. ¿Cuántos amamos la presencia de Dios? How many here love the presence of God? Es algo que no solamente necesitamos durante el tiempo de Navidad, It's not something that we just need during Christmas, pero su presencia but His presence se necesita las 24 horas del día. is needed 24 hours a day. El regalo de su presencia. The gift of His presence. Cenas, Dinners, celebraciones, celebrations, luces, lights, decoraciones, decorations, todo eso all of tiene that su lugar. has its place. Pero si hubiésemos o si pudiésemos describir la Navidad en 3 palabras, However, if we could describe Christmas in 3 words, yo pienso que en mi opinión sería I think that in my opinion it would be Dios God con nosotros. with us. Emmanuel. Emmanuel. Yo creo que eso encierra todo. I think that encompasses everything. 3 palabras. 3 words. Celebraciones, me encanta. I love celebration. Tenemos una hoy después del We servicio. have one today after church. Pero si alguien me dijera, describe Navidad en 3 palabras. But if someone were to ask me to describe Christmas with 3 words, Dios con nosotros. God with us. Quiero que vayamos al libro de Mateo, So I want us to go to the book of Matthew, capítulo 1 y versículo 23. chapter 1, verse 23. Y dice su palabra: In His word, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Esta misma escritura the same verse aparece en el libro de Isaías capítulo 7, is also in Isaiah chapter 7, versículo 14. verse 14. Dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal, que he aquí la virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El viernes On Friday, les preguntaba a los jóvenes I was asking the youth cuáles eran sus nombres favoritos, what were their favorite names. y muchos dieron varios nombres. And several gave different names. Y cuando nosotros como padres estamos listos para nombrar a nuestros hijos, And as parents, when we're ready to name our kids, pensamos en algo que sea hermoso we think of something that's beautiful o que nos recuerde algo. or that reminds us of something. De hecho, en la Biblia, Actually, in the Bible, the majority of the names la mayoría de los nombres were given because of what was going on during
their birth moments. Eran dados dependiendo de lo que sucedió durante cuando ellos nacieron. And so their names meant something to be reminded of for the rest of their life. Así que su nombre era algo de que sería recordado por el resto de su vida. And I think of God, Yo pienso de Dios, what would he name his kid ¿qué le nombraría a su hijo? that would remind us for the rest of their life? Que nos recordaría a nosotros de él por el resto de nuestra vida. And God thought of one thing. Y Dios pensó en una cosa. I want them to remember Yo quiero que recuerden that I am with them. que yo estoy con ellos. Una de las cosas que Dios quiere que siempre tengamos en nuestra mente One of the things that God always wants you to have in mind es que recordemos, is that we remember, nos demos cuenta, that we notice, que no se nos olvide that we do not forget que Dios that God está con nosotros is with us y nunca nos dejará. and He will never leave us. No importa It doesn't matter dónde y cuándo y cuántas veces nosotros nos alejemos, where or how many times we can stray away, Él nunca se aleja de nosotros. He will never leave us. Él quiso He wanted que supiéramos que Él quería ser un Dios involucrado en nosotros. that we knew that He wanted to be an involved God. Hay una frase que le llaman a un tipo de padres o de crianza. There's a phrase for a type of parenting, Y es padres involucrados. and that's involved parents. Y es difícil. And it's difficult. No porque no se quiera hacer, Not because it's not something that they want to do, sino porque requiere tiempo. but because it requires time. Usted puede ser un padre, You can be a parent, pero nunca estar presente en la vida de sus hijos. but never be present in the life of your children. Eso es fácil ser padre, That's easy. ¿sí? Nada más pagar sus biles, You just pay for their bills, asegurarse que coman, make sure that they're eating, que tengan un techo, that they have a roof, pero no involucrarme en sus vidas. but not to get involved in their lives. Y hay otro tipo de crianza o no sé la palabra, And then there's another type of Parenting. parenting style que requiere un envolvimiento de los padres. that requires some involvement from the parents. ¿Cómo te fue en la escuela? How was school? ¿Qué amigos tienes? Who are your friends? Vamos a jugar, Let's go play. tú y yo nada más, Just you and I, involucrado. involved. Y las estadísticas dicen And statistics say que los padres que no se involucran, that the parents that are not involved, los hijos a la hora de tomar decisiones su vida, decisiones de vida, their children, when it's time for them to make life decisions, no toman a sus padres en cuenta, they don't take their parents into account porque los padres nunca los tomaron en cuenta en sus vidas. because the parents never took them into account in their lives. Nomás le estoy dando estadísticas. I'm just giving you statistics. No piense que lo estoy atacando. I don't want you to feel like I'm attacking you. Y los padres que fueron involucrados And the parents that were involved, se dieron cuenta you notice que cuando los hijos iban a tomar decisiones, that when the children were going to make decisions, estudio, matrimonio, career, marriage, trabajo, work, cosas así, things like that, tomaron el consejo de sus padres. they took their parents' advice. Ser un padre involucrado es difícil. To be an involved parent is difficult. Tienes que sacrificar tu tiempo, You need to sacrifice your time, aún hasta el tiempo entre la pareja. even time between the couple, the parents. Pero Dios But God quiere ser un padre, wants to be a father escucha, involucrado en tu vida. who is involved in your life. Él no quiere estar a la distancia, He doesn't want to be distant. que nada más lo llames cuando necesitas dinero That you only call him when you need money o cuando necesitas algo. or when you need something.
Pero Él es un padre He's a father que le gusta that he que likes sus hijos for his children pasen tiempo con Él. to spend time with him. Él prepara la mesa. He prepares the table. Él toca la puerta. He knocks at the door. Él dice He que el says que lo busca that whoever seeks him, está disponible para Él. he's available for them. Qué lindo tener It's beautiful to have un padre a father que se involucra en nosotros. who's involved with us Al punto de to the point encarnarse en carne viva that he became flesh y nacer entre nosotros and be born amongst para us poder abrazarnos, so he could hug us, para poder so besarnos he could kiss us, y sobre todo and above all, para sufrir por nosotros. to suffer for us. ¿Qué padre no estaría dispuesto a sufrir por sus hijos? What parent isn't willing to suffer for their kids? Muchos de ustedes, estoy seguro, han sufrido por sus hijos. I'm sure that many of you have suffered for your kids. Si le pidiera que diera una ocasión, tendríamos muchas. If I were to ask you to give me one example, you would have many. El Padre, The Father, la palabra the Word, se encarnó. became flesh. La palabra se hizo carne The Word became flesh y habitó entre nosotros. and was amongst us. Y pudimos mirar And we were able to see al Dios invisible en una manera visible. the invisible God in a visible way. Aquellos que todavía tienen problemas con la Trinidad, Those who still have problems with the Trinity, déjeme decirle, let me tell you, Jesús Jesus era Dios en la carne. was God in flesh. Era la imagen He was the image del Dios invisible que nadie podía ver. of the invisible God that no one was able to see. Fue tanto el amor del Padre The Father's love was so much que dijo, that he said, yo quiero que mis hijos me miren. I want my children to see me. Pero no podíamos verlo porque era Dios. But we couldn't see him because he was God. Moisés le dijo, Moses said, can I see your face? puedo ver tu rostro. Show me your glory. Muéstrame tu gloria. What the word glory meant is your image. Lo que la palabra gloria significaba era su imagen. But back then, Pero antes God told them, I can't show you my glory. le dijo, no te puedo mostrar You'll mi gloria die. porque morirás. I'll tell you what, I'll let you see my back. ¿Sabes qué? Te voy a dejar que me mires la espalda. But even that, I'm going to protect you Pero aún así voy a protegerte because my glory, porque mi gloria, my essence, mi esencia is too much for your humanity. es mucho para tu humanidad. But how wonderful Pero qué maravilloso that God said then, que Dios dijo entonces, I want them to see me. yo quiero que me miren, I want them to experience me. yo quiero que o sientan, I want to be among them. quiero estar entre medio de ellos. And Jesus was born. Y nació Jesús. God loved us so much Dios nos amó tanto that he became one of us. que Él se hizo uno de nosotros. He walked among us. Él caminó entre And nosotros. not just to religious people. Y no solo para la gente religiosa. In fact, he had a problem with religious Es people. más, tenía problema con la gente He religiosa. would confront religious people more than anybody. Se confrontaba contra la gente religiosa más que otras personas. But he dined Pero Él cenó with the poor, con los pobres, with the marginalized, con los que eran hechos hacia un lado, with the outcasts. con los despreciados. He said, I want to be among them. Y dijo, quiero estar en medio de ellos. Dios con nosotros God with us. tiene una nueva imagen cuando lo ponemos de esa manera. It has a new meaning when we put it that way. Y mientras celebramos nuestras fiestas, And when we celebrate, ten esto en mente. just have this in mind. El
amor de Dios fue tan grande The love of God was so great que nació un día that he was born para estar con nosotros. so he could be with us. Quiero hablarte también de su paz, I also want to talk to you about his peace, porque muchas veces hablamos de la paz, because many times we talk about peace, pero se nos olvida un punto allí bien importante. but we forget a very important point there. Dice Isaías 9, Isaiah 9, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Sí, esa es la oferta de Dios. Y en ese tiempo de Navidad, muchos nos concentramos en la paz que Dios trajo al mundo. Y sí, Dios trajo paz al mundo. during these times of Christmas, many focus on the peace that God brought to this world. Pero quiero que no olvidemos algo. But I want us to not forget something. Dice, su gobierno It says his government, y la paz nunca tendrán fin. his government, No and peace will podemos desconectar never end. We can't disconnect. la paz del gobierno de Jesús. We can't disconnect the peace of from the government of Jesus. Explico esto. Let me explain it. Un gobierno A government es alguien que está por encima de la gente. Son reglas, son estatutos. someone who is above the people, rules, statutes. Nosotros somos en este momento gobernados por el presidente Trump. Right now we are governed by President Trump. Es nuestro presidente. He's our president. Cada cierto tiempo hay cambio de gobierno Every certain amount of time there's a change of government, y estaremos gobernados por otra persona. and then we'll be governed by another person. A nuestro gusto o no, es el gobierno. Whether we like it or not, that's the government. Si estamos en este país, If we're in this country, pues tenemos que seguir las reglas del país. we need to follow the rules of the country. Tenemos que seguir el límite de velocidad. We need to follow the speed limit, Tenemos que las reglas normales, ¿no? all the laws, right? Pagar impuestos, todo eso. Pay taxes, things like that. Cuando dice su gobierno, se está refiriendo al gobierno de Jesús. And when it says here, his government, it's talking about the government of Jesus, Está hablando de los mandamientos de Dios. the commandments of God. Está hablando de todo lo que compone ser una persona que sigue a Jesús. It's talking about everything that makes up being a follower of Christ. Entonces, Then, so si queremos paz, if we want peace, escucha bien esto, tenemos que estar sujetados a su gobierno. then we need to be subject to his government. Repito eso. And let me repeat it. No podemos tener la paz de Cristo We can't have the peace of Christ sin estar bajo el gobierno de Cristo. without being under the government of Christ. No podemos solamente obtener lo bueno de Jesús We can only obtain the good of Jesus sin estar bajo su gobierno. without being under his government, Porque estos dos because these two things nunca se separan. are never separated. Si yo quiero la paz If I want the peace que sobrepasa todo entendimiento, that is beyond any mind, tengo que sujetarme al gobierno de Jesús. I need to be subject to the government of Jesus. Mientras yo esté bajo la autoridad de Cristo, As long as I'm under the authority of Christ, yo tendré paz I will have peace. y nunca se me acabará esa paz. And that peace will never end, Porque estaré sujeto a su gobierno. because I will be subject to his government. I'm not sure if you're understanding what I'm saying. No sé si entiende lo que digo. We sometimes want the peace, A veces queremos la paz, but we avoid his laws and governance. pero evitamos sus leyes y gobernancia. Sadly, it doesn't work that way. Tristemente no funciona así.
if we want the peace that is offered through Christ, Si queremos la paz ofrecida por Cristo, we need to follow his commandments. tenemos que seguir sus mandamientos. Another reflection I was thinking of, Otra reflexión que estaba pensando it's in the book of Luke chapter 2 verse 1. Está en Lucas capítulo 2. And it says, at that time the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. All returned to their home ancestral towns to register for this census. It was like a tax collecting sort of census. Era un como censo que recolectaba impuestos. And because Joseph was a descendant of King David, Y como José era descendiente del rey David, he had to go back to Bethlehem. tuvo que regresar a Belén. Listen to this. David's ancient home. El hogar de David. So he traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took Mary with him, to whom he was engaged to, who was now expecting a child. Joseph and Mary were in the north region of Israel in the area of Galilee. José y María estaban en el norte de Israel, en el área de Galilea. It was called Nazareth. Se llamaba Nazaret. The emperor made a decree saying everybody needs to go back to their hometown, where they were born. El emperador dijo que todos tenían que regresar a donde nacieron. And so that's why Joseph and Mary had to travel south to go to Bethlehem. Por eso es de que María y José tuvieron que viajar hacia el sur para ir a Belén. This is what I want you to pay attention in this part. Y quiero que es lo que pongan atención. The place of birth El lugar de nacimiento had a lot to do with the prophecy that was given about the birth of Jesus. tenía mucho que ver con la profecía que se había dado acerca del nacimiento de Jesús. If you go back about 400 or 500 years prior, Si regresas como 400 a 500 años atrás, let's actually read verse 4 here too. Because it says, verso 4, and because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea. Oh, I read that already. Okay. This is the one I want you to see. Micah chapter 5. ese es el que quiero que lean, Miqueas 5. It says in here, but you, O Bethlehem, Ephraimah, are only a small village among all the people of Judah. Yet a ruler of Israel, whose origins are in the distant past, will come from you on my behalf. What God was telling Bethlehem, the city of Bethlehem, Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Belén, is that out of you, que de ti, that you're not a very important city. que no eres una ciudad muy importante, You're a village. eres un pueblo. Out of you, De ti, the Savior of the world el Salvador del mundo will come out, va a salir, will be born. va a nacer. You will have the honor Tú vas a tener el honor to have the birth de tener el nacimiento of the Savior of this entire world. del Salvador de este mundo. And so here's the thing. Así que Joseph and Mary, though, María y José were not in Bethlehem. no estaban en Belén, They were in the north part of their country in Nazareth. estaban al norte del país, en Nazaret. She was already expecting the baby. Ella ya estaba esperando al bebé. So then, this ruler, this Roman emperor, Así que este emperador romano, who thought he was in control of his whole area que pensó que tenía el control de su área because of his own por reasons, sus propias he razones, calls out a census dice que hagan un censo and he makes everyone go to their hometown. y hace que todos regresen a su hogar. And this is what I want you to understand. Y quiero que esto es lo que quiero que entiendan. Es que el mundo Is that the world, o los líderes mundiales or the world leaders, piensan que están en control, they think that they're in control.
Pero But nos quedaríamos impresionados we would be impressed al saber to know que realmente that in reality, quien está en control de este the mundo one in control of this world es nuestro Señor y nuestro Salvador. is our Lord and Savior. Que no hay nada en esta tierra There's nothing in this que world se salga del control de sus manos. that leaves the control of His Y hands. Dios utiliza a este emperador And God uses this emperor para cumplir su promesa, to fulfill His para promise, cumplir su to profecía fulfill His prophecy. y sacude todo su imperio, And He shakes up the entire empire. sacude todo el mundo He shakes up the entire para que world María y José so that Mary and Joseph puedan llegar a Jerusalén, can make it all the way back to puedan Jerusalem. llegar a Belén They can make it to Bethlehem. y la profecía se cumpla. And the prophecy be O fulfilled. sea que es esto, mi hermano. So the thing is, Dios cumple sus promesas. God fulfills His promises. Dios cumple su God palabra. fulfills His word. Y no importa And it doesn't a matter quién Él tenga que usar, who He has to use. Él cumplirá su He palabra. will fulfill His word. Lo que me trae a mí tanto ánimo, The thing that brings a lot of hope to porque me, eso me quiere decir a mí because what that means to me que Dios había dado una palabra is that God had given a word. y las cosas no estaban en orden para que se cumpliera esa palabra. And the things were not in order so that His word would be fulfilled. Dios mueve el mundo, God moves the world. mueve el gobierno, He moves governments. mueve la política He moves politics. para que su palabra se cumpla al pie de la letra. So that His word may be fulfilled Ese word for mismo word. Dios That same God es el Dios que le servimos Is hoy the- en día. is the God that we serve today. Él cumple sus promesas todavía. He still fulfills His Él promises. todavía está en control. He is still in control. So, aunque se mire So even if it looks que el gobierno está en contra, that the government is against, aunque se mire que las leyes están en contra, even if it seems like the laws are against us, aunque se mire que las leyes sean injustas, even if it seems like the laws are unjust, José se pudiese haber preguntado, Joseph could have asked himself, "Really, God? ¿en serio, Dios? My wife is pregnant. Mi esposa está embarazada You're gonna make us travel all the way south. y nos vas a hacer regresar hasta el sur. We don't know that area. No conocemos esa I área. haven't been there since I was a child. No he estado ahí desde que era un niño. It's my place of birth, but it's not my home." Ahí nací, pero no es mi hogar. And you can see Joseph, Y pues te imaginas a José, all desperate. todo desesperado. This is not his first child, but his wife's first child. No es su primer hijo, pero el primer hijo de su esposa. Trying to figure it out. Tratando, Little did he know poco sabía él, that this was in the purpose and the plan of God that he had already planned many, many years ago. que eso estaba dentro del propósito de Dios que él ya había planeado hace muchos años atrás. Lo que me recuerda de esta escritura, What reminds me of this scripture, todo, everything obra para bien, works for good. para aquellos que aman su nombre, For those who love His name, para los que aquellos han sido llamados conforme a los propósitos de Dios. for those who have been called according to the purpose of God. Dios está más en control God is in more control de lo que nosotros nos percatamos. than what we are aware of. Dios está más en control God is in more control de lo que nosotros pensamos. than what we think. Aunque había un César, un emperador durante el tiempo que nació Jesús, Even though there was a Caesar, an emperor during the times of Jesus, Dios estuvo en control. God was in control. Aunque había un Poncio Pilato durante la crucifixión de Jesús, Even though there was a Pontius Pilate during the crucifixion of Jesus, Dios estaba en control. God was in control. Es más, Actually, cuando Jesús es presentado ante Poncio Pilato, when Jesus is presented before Pilate, Jesús le dijo, Jesus says, la única autoridad the only authority que se te ha dado sobre mí that has been given to you over me es aquella que mi Padre te ha dado.
is the one that my Father has given you. Yo no estoy enfrente de ti porque tú quieres. I'm not in front of you because you want. Yo estoy enfrente de ti I'm in front of you porque me he sujetado a la voluntad de mi Padre. because I am subject to the will of my Father. Jesús dejándole saber Jesus letting him know, a aquel que humanamente podía matarlo. the one that was able to humanly kill him, Tú no me estás matando. you're not killing me. Yo entrego mi vida. I am giving my life. Ve cómo Dios siempre estuvo en control de todo. You see how God was always in control of Y everything. llegará el día, mis hermanos, And the day will come en que miraremos la gloria de Dios that we will see the glory of en God nuestros hijos, in our en children, nuestra familia. in our family, Y podemos decir, and we will be able to say, Señor, gracias, Lord, thank you, porque tú siempre because you always estuviste en control. were there in control. No hubo un día There was not a que day estuvimos solos. that we were alone. No hubo un día There was no que day mis hijos estuvieron solos. that my children were alone. Siempre tú estuviste. Siempre tu presencia estuvo con nosotros. Your presence, you were always there Y with podremos us. decir, And we will be able to say, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Quiero terminar con esto. And I want to finish with this. Verso 6 dice, Verse 6 says, mientras estaban ahí en Belén, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Mira, ahí se da cuenta que María tuvo más hijos. you can see here that Mary had more kids. Para aquellos que todavía no piensan. Anyways. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. No había un lugar en el mesón. No había espacio para Jesús. There was no space for Jesus. No había espacio para que naciera el baby. There was no space for the baby to be born. Y para que me entienda, And so that you understand, los alojamientos obviamente no eran iguales a los de hoy. lodging back there wasn't like how it is now. Recuerde que había un censo. Remember that there was a census. O sea, era como que la ciudad donde está el Super Bowl. So it's like the city where the Super Bowl will be held at. Todos los hoteles van a estar llenos All the hotels will be filled que están ahí cerca. that are there. Había un censo. There was a census. Todo el mundo tenía que regresar al lugar donde había nacido. Everybody had to go back to the place they were born. Y eso no era si usted quería. And that wasn't if you wanted to. Era orden del emperador. That was an order from the emperor. Todo lugar estaba ocupado. But everything was filled. Y el único lugar And the only place que encontraron that they were able to find era el lugar donde parqueaban los animales de carga. was where they parked the animals that were used for cargo. Aquí tenemos un estacionamiento. Here we have a parking lot. ¿Sí? Usted trae su automóvil, You bring your car, lo parquea en el parqueadero, you park it, se viene para acá. and then you walk it in here. Usted va a un hotel hoy en día, You go to a hotel tiene today. un parqueadero bien bonito, They have a nice parking lot. entra al hotel, You go into the hotel, duerme ahí, sleep there. tienen probablemente seguridad en el parqueadero. They probably have security in the parking lot. Míralo de esta manera. Just look at it this way. Llevaba su caballo, You had your horse, o llevaba su burrito, or your donkey, o su camello, or your camel, su medio de transportación en ese entonces, whatever your transportation was back then. y tenían un lugar típicamente en medio, And they typically had a space in the middle, y alrededor estaban todos los cuartos donde se quedaban. and then around it was surrounded by all the rooms where Y en people would stay medio- in. And in the middle, Ahí había algo parecido a un establo, something that resembled a stable. donde usted, una vez le daban alojamiento, That once you had a room, agarraba su burro o su animal o lo que sea, you would grab your donkey or whatever you had, lo amarraba ahí en medio you would tie it there in the middle, y se iba a dormir. and then you go to sleep. Ese lugar That place, fue donde nació Jesús. that's where Jesus was born.
llegó Santa Claus. It's an inside joke if you're watching online. Never mind. Pero ese lugar era donde estaban todos los animales o todos los vehículos antiguos, se puede decir. And that place was where all the animals, or you could say the Y ese vehicles fue el from back único then. lugar And that was the only place donde se encontró para nuestro Salvador. that was available for our Savior. No por casualidad, It wasn't a coincidence. porque también ya estaba profetizado. Because it was also a prophecy. Porque así lo quiso nuestro Padre. Because that's how our Father wanted it. Él hubiese podido nacer en un palacio, He could have been born in a palace, en el mejor palacio del tiempo antiguo, in the best palace of those times. pero decidió nacer But he decided to be born en un lugar tan humilde in a place so humble, como un establo de animales de carga. like a stable for the animals. Hay una serie de sermones que pudiésemos predicar, There's a series of sermons that we could pero preach. solo le quiero dejar con esto. But I only want to leave you with this. El seguir a Jesús Following Jesus no necesariamente nos hará ricos. will not necessarily make us rich. Jesús Jesus fue una persona pobre. was a poor person. Él no tenía casa, He didn't have a house. no tenía ni dónde dormir, He didn't even have a place to sleep. y cuando muere And when he dies, no tenía ni una tumba. he didn't even have a tomb. Tuvo una tumba rentada por 3 días. He rented a tomb for 3 days. Cuando iban a presentar a Jesús, When they were going to present Jesus, los padres the parents, tenían que llevar una ofrenda. they had to bring an offering. Y el libro de Levíticos le dice las opciones de las ofrendas que podían dar. And Leviticus gives you the options of the offering that you could bring. Los que tenían dinero Those who had money daban un animal más caro. would give a more expensive animal. Pero si alguien no tenía dinero, But if someone didn't have money, podía dar 2 tortolitas. 2 turtle doves. Y eso fue lo que los padres de Jesús dieron por él. and that's what the parents of Jesus gave for him. Porque Jesús nos quiso mostrar Because Jesus wanted to show us que aún no teniendo nada en la vida, that even having nothing in life, puedes tener paz, you can still have peace. puedes ser feliz You can be happy, y puedes vivir una vida contenta. and you can live a happy life. Que las cosas materiales no importan en la vida. Material things don't matter. Que si tienes That if you have riquezas, gloria a Dios por ellas. riches, glory to God for them. Comparte. Share them. Pero Jesús nos dio a entender con su nacimiento But with his birth, Jesus made us understand que no solamente la rama elite tenía acceso a él, that not only the elite had access to him, no solamente la clase media tenía acceso a él, not only the middle class had pero access to him, todos aquellos but anyone que creen en su nombre, who believe in his name, se les fue la potestad they were given the de authority ser llamados hijos de Dios. to be called children of God. Es la persona de Jesús It's Jesus que puede atraer a todo tipo de persona a él. who can attract any type of person to him. Le digo esto, And I tell you this, en una ocasión there's one occasion Jesús fue a la casa de un fariseo, Jesus went to the house of a Pharisee, una persona orgullosa, prideful una, person, una persona religiosa, religious person, una persona que miraba, ¿cómo se dice? He would look down onto people. a person that would look down onto people. ¿Sí sabe a lo que me refiero, no? Que se creía más que otras personas. Gracias. Y Jesús entra a esa casa de este hombre. And Jesus goes into the house of this man. Jesús no tenía prejuicios contra nadie. He didn't have any
judgment against anyone. Y en esa casa And in that house entra una mujer de la calle. comes in a woman of the street. Y en una casa, And in a house, bajo el mismo techo, under the same roof, tienes a un fariseo religioso you have a Pharisee y tienes a una mujer de la calle. and a woman of the street. Todos All of them en un mismo techo. under one roof. Eso That solamente lo hace Jesús. is only possible through Jesus. Jesús atrae Jesus a attracts los ricos, the rich, a los pobres, the poor, a los religiosos. religious. Jesús atrae Jesus todo attracts tipo de persona. all type, Porque una vez venimos a Él, because once we come to Him, somos libres we are free de todo nuestro pasado. of all of our past. Venimos a ser nuevas criaturas. We come to be new creatures. Él le dijo a Nicodemos, He told Nicodemus, tienes que nacer de nuevo. you have to be born again. No lo rechazó, He didn't reject him. le dio la respuesta que necesitaba. He gave him the answer that he needed. Todo mundo que tuvo un encuentro con Jesús, Everybody who had an encounter with Jesus, su vida cambió. their life was changed. Y en esta Navidad, And in this Christmas, recordemos let's remember que Él sigue cambiando vidas. that He continues to change lives, change lives. Que su presencia That His presence todavía está con nosotros. is still with us. Pongámonos de pie. Why don't we stand? Gracias a los que nos vieron. Thank you to all who watched us. Recuerde la definición de la Navidad en 3 palabras. Remember the definition of Christmas in 3 words. Dios God con with nosotros. us. Bendiciones. Blessings.